mixing nito guys, ano lang, olive oil, salt, tomato, and fresh parsley. And then, tomato paste. And garlic. Ika-crush nyo yung garlic. At saka onion na cut small siya. Small. Tapos, i-open. Masarap to siya. So, ganyan lang. Tapos, i-open nyo siya, guys. Naka-tail. So, biniyak lang yung fish. Yung may isda kayo malaki dyan, biyakin nyo lang. Tapos, i-flat nyo lang siya. So, ganyan lang siya, guys. Tsaka may konting lemon nga pala, 2 tablespoon ng lemon. I-mix nyo lang, tapos lagyan ng konti another tamarind sauce. I-mix nyo lang siya. Tapos ilalagay nyo na, itatapis nyo siya sa fish.